तुमर छोट जाति तुमको मंदिर मना तुमे शिव मंदिर रे पानी ढाली पारिबनी तुमे पानी ढालिले अनीति हेबो। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। हिंदू है हिंदू मंदिर मना महिला को हिंदू मंदिर मना तांको पूजा हिंदू मंदिर भितर पूजा करिया मना पानी ढालिबा मना। तबे ये समस्त विषय आज डेट रे केवल आज नुहे एटा बहुत वर्ष पूर्व एटा रही आसी लोक माने हिंदू धर्म को परित्याग करुचंते आ प्रभु जीशुख्रीष्ट को से ग्रहण करुचंते। तबे यार कारण कौन मु आपन को जनइबी। प्रथमे आपन ए वीडियो क्लिप को देखंतु तापर आमे माने आलोचना करिबा। तुमर छोट जाति तुमको मंदिर मना तुमे शिव मंदिर रे पानी ढाली पारिबनी तुमे पानी ढालिले अनीति हेबो। रज संक्रांति रे मंदिर को जाइथिबा जने महिला को पूजक एपरी जातिआण आक्षेप करिसंती। बालेश्वर जिला ओडंगी पंचायतर कौड़ीपुर गाँव रे एभली घटना समस्तंकु आश्चर्य करिछि। वर्तमान समय रे विज्ञान जाई जन्हरे पहुंचलानी हेले एठी सरीनी अंधविश्वास आउ जातिआण मनोभाव। आम संविधान को हे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्ते हेले एठी ए पूजक सबुठारु जेमिति ऊर्ध्वरे। रज संक्रांति थिला पूजा करबे मंदिर जाइथिले। मंदिर नन्ना कहले मते से जानि नथिले प्रथमे मु नीच यात्रा बोली मु कहले जाओ पानी नि आसीबो पानी आनी रखी मते कहले कोन एठी अनीति करछु कहली कोन अनीति करछि तमे नीच यात्रा लोक एठी आसी पानी ढाळिबो आउ फेरि ठाकुर बार भूल खेवा मागी जाओ आ तमे भीतर प्रवेश कर परियो नीच यात्रा लोक आउ उच्च यात्रा स्त्री लोक मध्ये थिले मते एमिति कहले। बाबुन शासन तांको ना होती भल नाम जानि तांको ना डाकती आमे गाना ना गाना डाक से पूरा पानी नहीं की जुआ कहले तू एठी पूजा करती की ताको के से 30 लोग माने सो मना कर देले ये बोटा पानी नहीं की जुआ ता तू एठी पूजा करी परिबुन कहले केने तुम पूजा करी परिबुन ना एठी तुम छोट जाति तुमको पूजा कर तू प्रभाकर तो सोसो ना ये से कहले हां कार्तिक तो समय ना 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 मोई पानी नेबिन पूजा कर दी मकान सब मना कले ये बोटा कांदी की विदा कर देनी तापर से बोटी पानी नहीं की आसिला आसी मंदिर रे बसिला सेटु तांको विशेष जे बसिथिले स्त्री लोक से माने कहले नना तमे किस करूछो एमिति अन्य काम करूछो काने अन्य काम कि सन्ना से पका कंट्रा लोक तो ता पानी आनछो आनी से संकल्प करे पानी दब ढालिबान बात को एती कथा सेटु तांको कसे बोटी को कहनी मु जे तमे तम सासु आसी पूजा करते आस्तले जागर पूजा करते आसती ना गोत्र से कहती मो ना गोत्र कही पूजा करे आ तो छुआ पशि आसिक पानी ढालुनी ये अन्याय काम करती अन्याय काम कर कहीं तो निजे आनिकी पानी निजे आनी तो मुझे कहनी ठाकुर आनिकी राणी निच जाति। कौड़ीपुर गाँव एही शिव मंदिर को प्रवेश पाई अनुसूचित जाति और जनजातिर लोकंकु अनुमति नहीं। दीर्घ वर्षरु एही कुचित परंपरा जारी रही। अनुसूचित जाति एवं जनजातिर लोके पूजा करबाकू गले सेमानक जलाभिषेक अन्य लोकंक द्वारा करा जाए। सेही परी दासिनीक क्षेत्र रे गतकाली समान घटना घटिथिला। ठाकुरंक पाई पानी आनिबाकू जिबारु तांकू छोट जाति बोली कुहा जायथिला जहाकू नेई से हळदीपदा फांडी पुलिस रो द्वारस्थ होइछंती आउ पुलिस मध्य अभियोग आधार रे पचरा उचरा करूछि। रिपोर्ट आसीथला जे भेदभाव रिपोर्ट उपरे मंदिर को आसिया उपरे तो से रिपोर्ट पाई तुरंत आसिलो ए गां को आसी जिनस अनुध्यान कलु और प्रिलिम इंक्वायरी कलु आउ सेतरे जानि परलु जे जो जगार ओनर अछि ए संपर्क रे पुलिस पूजकंकु थाना को डकाइथिला। पचरा उचरा बेले पूजक निज दोष मानिछंती। सेपटे आईनगत कार्यानुष्ठान पई अभियोगकारिणी दासिनी प्रशासन निकट रे गुहारी करिछ। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आपण माने
ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମନା। ଆଉ ପୂଜାରୀ ଜଣକ ତ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ ତୁମେ ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣି ଚଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ এই ମହିଳା ଜଣକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ନାଁରେ, ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ମିଳୁଛି ସମାଜକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ହାଲକା କରିଦେଉଛି। ସମାଜକୁ ଏଇଆ ସନ୍ଦେଶ ମିଳୁଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ମାନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଏଇଆ ମେସେଜ୍ ମିଳୁଅଛି, ଏହି ସମ୍ବାଦ ସମାଜକୁ ମିଳୁଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ପ୍ରଲୋଭନ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଲୋଭନ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ଏମିତି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବର ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭେଦଭାବ ରହିଅଛି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏହି ଭେଦଭାବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, VIP ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ଯଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଆମର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକକୁ ମନ୍ଦିର ମନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଅ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ମନ୍ଦିର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ବସିବାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ପୂର୍ବ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେ ଫେରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ କି? ସେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ସବୁ ଭେଦଭାବ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭେଦଭାବ, ଘର ଭିତରେ ଭେଦଭାବ, ଏମିତି ସବୁ ଭେଦଭାବ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବି? ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।